respect. Qu'on a parmi les pays leaders des pays du sud de la planète, parmi les leaders des pays du mouvement du non-aligné, qu'on a parmi les pays qui soutiennent la cause des peuples décolonisés, des pays décolonisés. Être algérien dans les années 70, les années 80, c'était quelque chose. Pour celles et ceux, malheureusement, شعبنا ما يقراش. لو كان جيتوا تقراو شوية ولا قراو عاودوا ولوا الكتابات التاريخ شوفوا comment l'Algérie elle avait une place importante la diplomatie mondiale, sur l'échiquier mondial, les années 70, les années 80. اليوم عشينا في 2021 دولة كيما رواندا. رواندا يا ناس c'est un pays تاع 12 millions d'habitants. يعني mais Rwanda 13 millions d'habitants. نحكوا 13 millions d'habitants. Le Rwanda, il est 15 fois moins riche que l'Algérie. Le Rwanda, il est 15 fois moins riche que l'Algérie. Et pourtant le Rwanda, il a vacciné نعطيكم الارقام تاع رواندا يا جماعه. Il a vacciné plus de 329 000 personnes. Le Rwanda a vacciné, il a déjà administré la première dose pour 329 000 personnes. C'est un pays de 13 millions, c'est un pays qui n'a pas de richesse, ils ont vécu le génocide en 1994, donc c'est pire que la décennie noire. On maintenant 1 700 000 personnes ont été égorgées pratiquement en 2-3 jours. C'était 200 000 pendant 10 ans. De richesse, ils sont 15 fois moins riches que l'Algérie. Ils ont vacciné 329 000 personnes. L'Algérie 75 000 personnes. يعني دوك تضرب على راسك ما تلقاش كيفاش l'Algérie 75 000 personnes و Rwanda 329. يعني واش par quel miracle comment ça se fait que le petit Rwanda fait mieux que l'Algérie. زيدكم ارقام. Le Rwanda il va recevoir d'ici la fin du mois de mars inchallah plus de 2,4 millions de doses. Plus de 2,4 millions. Et ce n'est pas que le programme COVAX. Le programme COVAX c'est un programme mondial pour aider, distribuer des aides. Non, c'est le seul pays africain d'ailleurs qui a acquis des doses dans le vaccin Pfizer. J'ai même les doses du vaccin Pfizer. Il a acheté les équipements frigorifiques ultra modernes pour pouvoir stocker le vaccin Pfizer, qui est le meilleur au monde, parce qu'il est classé numéro 1 au niveau de l'efficacité, et qui est en train de vraiment, et qui est le vaccin le plus sérieux, le plus concret, dont les effets sont les meilleurs effets contre la Covid-19. C'est le Rwanda. ما راناش نهضروا على الالمان فرنسا ما نهضروش على الدول كيما الامارات ولا الكويت. رواندا بي افريكان كيما حنا يلعبوا لا كاف يلعبوا لا كوب دافريك كيما حنا 330 000 personnes vaccinées وحنا 75 000. يا بيان بروبليم يا ناس يا بيان بروبليم. نروحوا دولة افريقية واخرى. لو غانا il a vacciné لحد الان 420 000 doses. Il a administré 420 000 doses à 420 000 personnes. L'Algérie, 75 000. Le Ghana, c'est un pays de 30 millions d'habitants. Il est pratiquement 4 fois moins riche que l'Algérie. 3 fois moins riche que l'Algérie. La richesse de l'Algérie, elle est 3 fois supérieure à tout l'argent que gagne le Ghana. Ils ont vacciné 420 000 personnes. Et nous avons 75 000. C'est pas normal. Le vaccin, en février, c'était alors la dernière fois où ils ont parlé du vaccin dans un conseil des ministres, c'était le 28 février dernier. Je veux que vous poursuivez la campagne de vaccination. Bien le 28 février, le 21 mars, combien de personnes on a vacciné? Pratiquement que dalle, rien. 75 000, le chiffre n'a pas changé. Les vaccins de la Covid, تقول لي ما عندناش الكوفيد طاح ما عندكش باسكو نقص الحمد لله جازوا علينا دو فاغ كي تي مورتريير وشفنا لي زوبيتو وشوف بريزيدون لوي ميم مرض بالكوفيد نورمالمون يحس بها واش معناتها لو دونجي يعني واش عاش هو نورمالمون ما يتمناش الجزائريين aujourd'hui rien ne prouve que بالك une troisième vague risque de revenir. On n'est pas à l'abri et même aujourd'hui le monde entier se vaccine. Le monde entier لازم لك غدوه احنا نمشيو بالباسبور فاكسينال. La Chine, l'Union européenne, les États-Unis sont en train déjà de préparer l'obligation de voyager ou d'avoir un passeport vaccinal. Ça sera comme un document d'identité. Donc, subhanallah, le monde entier est en train de vacciner. L'Organisation mondiale de la santé a te débellé, il faut vacciner. Comment des petits pays ont fait mieux que nous. Là, comme un ya jma'a. Mis à part, depuis le 28 février, alors هما قالوا باللي normalement le 12 mars كانوا 700 000 vaccins 700 000 doses plutôt du vaccin russe il devait arriver à Alger le 12 mars
le vendredi 12 mars, وين راهم هادو لي ما شفناهمش حوسنا و nous avons enquêté. Il y a eu ni image طياره ما جاتش كاع. C'était le 12 mars. Le 11 mars, l'Institut Pasteur d'Algérie قال لك le 12 mars راح يلحقونا 700,000 دوز. وراهم لي 700,000 دوز هادو ما بانوش. كلاتهم طياره جاو ما جاوش لا حياه لمن تنادي. En réalité ما جاوش. Ils les ont pas reçus. تمسخروا بالشعب وتمسخروا بالناس. Donc nous sommes restés pratiquement toujours au même niveau de 75,000. يشوفوا الدول الاخرى اللي داروا خير منا وما دول صغيره ودول يعني ما السنغال يا جماعه 150,000 دوز. السنغال دوله فقيره راهو الى فاكسيني بلوس الى ادمينستري 150,000 دوز. 150,000 دوز يعني il y a eu 150,000 personnes qui ont été déjà vaccinées. Les Seychelles, une petite île, dans les 90,000 personnes vaccinées. L'île Maurice elle a reçu plus de vaccins que l'Algérie. Une petite île. يعني يا جماعة وين رانا رايحين بها؟ Je me compare pas avec le يعني je vous ai évité de parler du Maroc باش ما نجرحكمش باسكو ولاو لي زالجيريان ينجرحوا غير تهضروا مع المروك يخافوا الماروكان لا سيديسيونيست يعني يغيضهم الحال باسكو بلادنا راهي في ولات خردة وهما بلادهم راهم يبدوا في بلادهم وحنا بلادنا راهي طيح ومازلنا غير نتسابوا اكسيتيرا. يا خويا دير خير منهم كونك سبع وكوني. Pourquoi l'Algérie n'a vacciné que 75,000 personnes? Pourquoi ce dossier n'est pas abordé par les conseils des ministres? Où sont les vaccins? Où est l'instruction du président de la République qui a dit le 28 février dernier il faut poursuivre la vaccination? وين راهي يا جماعة؟ وين راهم؟ ما كاش لا حياة لمن تنادي. ما كاش خدمة ويدير لك conseil des ministres هذاك على موسكي دالجي. هذه لا كروند موسكي دالجي تخرج يردوها مكة ولا خلاص. روحوا قولوا ديروا فيها الحج وخلاص بعيد الشهر يعني كفروا نحوا قال لا لازم نديروا الحج في لا كروند موسكي دالجي وخلاص ونحوا الحج من الدين تاعنا وخلاص الاسلام وخلاص. تلموا تهضروا عليها وكبرتوها ما على باليش انا 3 ريونيون 2 كونساي دي مينيستر 1 ريونيون او نيفو دو بريمي مينيستير يهضر لك على الزيكو في ادراك على الزيكو اللي طرطق في ادراك وما يهضرلكش على اليوم لافغانستان يا ناس دوله في حرب الطالبان المشاكل الفقر كذا ils ont vacciné 54,000 personnes يعني 54 يعني 54,000 personnes بقى يعني يزيدوا شويه يفوتوا l'Algérie يفوتوا شويه l'Afghanistan dans peu de temps il va dépasser l'Algérie. ماشي نورمال ce n'est pas normal ce qui arrive. هادو ارقام هادو حقائق c'est des vérités. ما تقدرش تقول لي مؤامره وكومبلو والصهاينه وقطر والسعوديه ما تخرجش على الناس ما تمهبلش على الناس. هادو ارقام حقيقيه ارقام وملفات حقيقيه. راهي ليطا الجيريان دون ديكلان رانا في انحطاط. هذه لا بوند هذه تاع الجراد وعصابه الجراد وتبوني وحاكمين البوفوار راح يدو قسمها للهلاك. راح يدوها للهلاك. ils ne savent pas gérer un pays. رانا نقولها لكم ils ne savent pas gérer un pays. هادو ils sont même pas dignes de gérer une supérette. Ils ne savent pas gérer un pays. Ils ne savent pas s'attaquer aux problèmes économiques et financiers. Ils ne savent pas gérer des pays, des problèmes sérieux. Et ça, je parle tranquillement. Je suis en train d'argumenter. C'est des arguments scientifiques que je suis en train d'avancer. Je suis en train de dire la vérité. كاين بعض الناس طبالين وشياتين فرحانين باسكو مدي دي زانتيري مع البلاد مع النظام هذا بصح البابور راح يكولي بها. يعني راك تاكل في بابور متقوب. Le navire va couler. Donc تلبس la bouée وتجي هارب. Donc nous sommes dans une situation réellement inquiétante. Nous sommes réellement dans une situation inquiétante. ردوا بالكم على بلادنا. Il faut qu'on se réveille يا جماعة. تغيير في أقرب وقت. تغيير وما أدراك ما التغيير. Il n'y a que le changement qui peut sauver l'Algérie. Un changement rapide et efficace et pragmatique. Et dans les plus brefs délais. خلونا من الهضره هذه لا عندنا الوقت ولا نديرو في الحراك رانا عام يجيب عام يجيب عام 3 سنين etc. Ça va se banaliser. La crise économique et financière va s'aggraver. Et là on parlera davantage de famine, de faim, de crise de pouvoir d'achat, de chômage, de misère sociale que de nécessité du changement politique. يا جماعه ردوا بالكم والله l'équipe هذه اللي راهي في البوفوار c'est une équipe dangereuse. شوفوا il ne faut pas avoir peur du méchant quand il est compétent. Le méchant compétent, il ne faut pas avoir peur avec de lui. Parce que là, tant qu'il est compétent, tant qu'il est intelligent, tu peux dialoguer avec lui, tu peux le ramener à la raison. Mais un ignorant qui est au pouvoir, un ignorant qui a du pouvoir entre les mains, ça c'est grave.
شوفوا الحمار حاشاكم l'âne quand tu lui donnes une fleur il va la bouffer parce que l'âne ne connaît pas la valeur de la fleur رانا في هذه هي ليماج كي ريزوم لالجيري هادو سي دي زينيورون وما على بالهمش راهم يديروا سي دي زافونتوري راهم يلعبوا بالبلاد وحنا نقولوا لهم جونتيمون يا ودي خلوا بلاصه الناس اللي قادرين عليها تحبوا لنا امنيستي نمد لكم لنا امنيستي تحبوا تروحوا ليترونجي ودوا ولادكم وروحوا يا ودي هاترتكم تبغوا تروحوا الحج روحوا الحج دبروا راسكم مع السعوديه يا ودي ردوا البلاد لماليها ردوا البلاد لماليها رانا دون ان دونجي سي اون سيتوياسيون اسي دونجوروز